जी, तो एक बार फिर कोकाफ का जिन उमैर और उनकी स्वीट वाइफ बाजी ले गई। ठीक है, आमना बाजी ले गई। आमना एक बार फिर हीरोइन बन चुकी हैं जी, सबके दिल जीत लिए हैं आमना ने साबित कर दिया है कि वो इस घर की बेटी नहीं सिर्फ बेटा है। और जो बेटे हैं वो तो निकम्मे हैं, नकारा हैं, और इस घर की बेटी भी आमना है, बेटा भी आमना है। और जहाँ बेटियाँ सोचती हैं जितना प्यार बेटियाँ करती हैं उतना बेटे नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। और जी, उमैर साहब जो हैं आज फिर हीरो बन गए हैं और उन्होंने एक मरियम को सरप्राइज़ दिया कि निकाह का जो उन्होंने वो पार्टीशन की दूल्हा दुल्हन जो एक आजकल रिवाज चल रहा है। ठीक है, तो ये कोई अनोखा काम कर दिया है और मरियम को तो इसका पता ही नहीं था। ओए होए होए, क्या बात है। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे जी कि लोग कह रहे हैं कि भाई समीना के मैके वाले नहीं आए, समीना के मैके वाले नहीं आए। भाई समीना के मैके वाले तो शायद इनवाइट ही ना हो, लेकिन लेकिन अपनी सगी भाभी, अपना सगा मामू, भाभी के घर वाले नहीं आए जी, जो सगा मामू है। ठीक है, तो ये जितने लोग उमैर और आमना को हीरोइन बना रहे हैं उन्हीं से मैं पूछती हूँ कि भाई आमिना ने मोमिना से किस चीज़ का बदला लिया है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था और मुझे किसी ने कहा कि अगर मोमिना को कोई काबू कर सकता है तो वो आमिना है। मुझे आज उस सिस्टर की बात बिल्कुल ठीक लगी कि अगर कोई मोमिना को काबू कर सकता है तो वो आमिना है जी। तो अभी ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, आज हम बात करेंगे कि आखिर आमना ने अपने सगे मामू की फैमिली को, यानी कि इकरा लोगों को और जो आसपास फैमिली वाले हैं उनको इनवाइट क्यों नहीं किया। तो इसी पे बात करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जैसे जैसे मैं वीडियोस देख रही हूँ, हर एक वीडियो में एक नया कंटेंट। बाबा की वीडियो देखी तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि भाई मरियम से पहले आपको क्या ज़रूरत थी कि आप उनकी मेहंदी का जो इवेंट है वो शेयर करते। लेकिन वही बात ना भाई, नदीदापन है, भुक्खड़पन। जितने मर्जी अमीर हो जाएं लेकिन वो एक जो भुक्खड़पन है ना वो इस फैमिली का नहीं जाता। तो वो नज़र आ गया। तो मैंने तो बोला है ना अपनी पिछली वीडियो में कि इन्होंने मरियम के कंटेंट पर डाका मारा है। ठीक है, डाका मारने के मुतरादिफ ही है, क्योंकि आपको पता है आजकल के यूट्यूबर्स के लिए कंटेंट कितना अहम है। और कंटेंट को बनाने के लिए ये फेक शादियां भी कर देते हैं, ये फेक बर्थडे भी कर लेते हैं, फेक मायूं भी कर लेते हैं और पता नहीं क्या क्या फेक कर लेते हैं। तो आपको तो पता है ना आजकल तो भाई बच्चा, अभी औरत प्रेग्नेंट नहीं होती तो वो स्टिक लेके खड़ी हो जाती है, वही ओ प्रेगनेंसी का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, पूरा 9 महीने ऐसे गुजरते हैं और बच्चा जो है वो दुनिया में आने से पहले ही इन यूट्यूबर के कंटेंट का हिस्सा बन जाता है। जो अपने सगी औलाद के सगे नहीं हैं तो वो किसी दूसरे के क्या सगे होंगे। तो बाबा फूड ने भी दुश्मनी जो है वो निभाई है मरियम के साथ। तो वो फिर बच्चा जब पैदा होता है तो फिर उसके बाद जी वो फेस रिवील, तो नाम रिवील, तो 6 महीने का हो गया, अब उस पर केक काटे जाते हैं, फिर जी चलने लग गया, दांत पहला निकाल लिया। तो ये तमाशे इनके ख़त्म नहीं होते। तो अब ये मरियम के हाथ एक बड़ा कंटेंट लगा था, लेकिन जी बस कुछ सड़ियल लोग, कोई बुक्खड़ लोग जो हैं वो पड़ गए हैं इसके कंटेंट को। तो जी बात कर रही थी मैं कि मोमना से आमना ने किस बात का बदला लिया। और जो मेरी सब्सक्राइबर ने बात की थी कि ये बंदी है जो मोमना को काबू कर सकती है, वरना मोमना जब से समीना गई है ना तो मरियम के काबू में है, ना ही इनकी अम्मा के काबू में है, और ना ही आशा के। और आशा का तो आपको पता ही है कि वो तो समीना को जलाने के लिए मोमना की खूब चमचागिरी करती है, पूरी कोशिश करती है कि भाई जर्मनी में बैठी हुई जो मेरी एक अदद भाभी है उसको जितनी मिर्चें मैं लगा सकूं, जितनी मिर्चें लगा सकूं मैं लगाऊं। और उसको मिर्चें लगाने के चक्कर में कई बार अपना नुकसान भी कर बैठती है। लेकिन जी आज बाजी आमना ले गई ना ना ना। आमना ने किसी को आगे नहीं आने दिया, किसी को ना। आमना ने अपने ससुराल वालों को इनवाइट किया, अपनी नंद को भी इनवाइट किया, और मुझे उसके देवर जो हैं वो उनका भी शायद कोई एक चैनल है वो भी मुझे नज़र आए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि कई बार मिस हो जाती हैं कुछ चीज़ें, फिर बंदे को शर्मिंदा होना पड़ता है। तो लेकिन लेकिन कौन नज़र नहीं आया जी, आस पास वाले। ओए होए होए, मैं कहती हूँ कि सगा मामू है। लेकिन भाई कार्ड जो इन्होंने बनवाए थे, इनवाइट भी इन्होंने किया, जिसको भी बुलाया, जिन्होंने जिसको भी कार्ड बांटे, ये तो आमना और उमैर ने बांटे। मरियम बेचारी क्या करे, मरियम की अम्मा सगी माँ की परवाह। आप कह रही है ना बड़ी अच्छी है, बाजी ले गई है, भाई भी बन के दिखा दिया मरियम का, बहन की बन के दिखा दी। आप मुझे ये बताएं जो अमना की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, चले ठीक है, जो उसके अच्छे काम है उसकी मैं भी तारीफ़ करती हूँ, और मैंने अपनी वीडियो में जो मैंने मरियम के टॉपिक पे बनाई है उसमें मैंने उसकी तारीफ़ भी की है कि आज वो मुझे वाकई ही में उसकी बहन लगी और उसने अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई। लेकिन मुझे सिर्फ आप लोग ये बता दें कि एक उसकी माँ है, ठीक है, बाप उसका जो है वो इस दुनिया में नहीं है, रुखसत हो गया है। एक भाई उसका जर्मनी में बैठा है, दूसरे भाई को भी आमना जो है आज आगे नहीं आने, इतना ख़ास नहीं आने दे रही थी उन दोनों मियाँ बीवी को।
ایک عدد اس کی اماں کا بھائی ہے اور ایک ہے، یہ دو ہے جتنے بھی ہیں، لیکن یہ بھی ان کا بھائی ہے، یہ جو امنہ کا ابو ہے، سوری مومنہ کا جو ابو ہے، تو اس کو اس نے بلایا ہی نہیں ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے نا، سب سے قریبی رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ خالہ، ماموں، چاچو، پھپھو، یہ چار ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ ان کو بندہ اگنور کر ہی نہیں سکتا، ان کا آپ کی ہر دکھ سکھ میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوتے تو لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی کیا مسئلہ کیا ہوا ہے کہ وہ آئے نہیں ہے یا آپ نے ان کو بلایا نہیں ہے۔ تو یہ کتنی ہی بری بات ہے، اور یہ کیوں اس طرح کر رہی ہے آمنہ مجھے نہیں پتا۔ ایک میری مائنڈ میں ایک بات آئی ہے کہ اگر میں صحیح ہوں تو ضرور بتائیے گا، میں نے جو نوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بار ریاکشن والی ٹھیک ہوں، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کیا کہ ان آس پاس فیملی والے آمنہ کو کچھ خاص لفٹ نہیں کرواتے، ہاں وہ زیادہ لفٹ کرواتے ہیں عائشہ کو، اور وہ کئی بار اپنی ویڈیوز میں ان کے ماموں نے کہا ہے کہ عائشہ جو ہے وہ میری چہیتی بھانجی ہے، اس طرح کر کے کچھ باتیں بھی کی ہیں، اور ان کے چاہے اینیورسریاں ہوں، برتھ ڈے پارٹیز ہوں، کچھ بھی ہو تو وہ عائشہ اور مومنہ کو بلاتے ہیں زیادہ تر۔ مریم بھی کم جاتی ہے، امی اور آمنہ بھی کم جاتی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ انوائٹ ہی نہیں کرتے یا یہ خود نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں عائشہ کا آپریٹ ہوا، جس میں مومنہ کو وہ کانٹینٹ دیا گیا آپریٹ والے دن۔ عائشہ نے جو بتایا تھا کہ پہلے میں نے آمنہ کو بولا تھا تم ویڈیو بنا لو میرے آپریشن والے دن، میرا آپریٹ جب ہوا تو اس نے کہا نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری بہن کا آپریشن ہے، تو پھر اس نے کہا میں نے مومنہ کو بولا کہ تم ویڈیو بنا لو، ٹھیک ہے۔ اب اس دن مومنہ نے ویڈیو بنائی اور پورے کا پورا کریڈٹ جیسے آج آمنہ نے لیا نا، ایسے پورا کریڈٹ جو ہے وہ مومنہ نے لے لیا تھا، جبکہ آف کیمرہ عمیر اور آمنہ سارے کام میں شامل تھے، ڈاکٹر سے ملنا، اپوائنٹمنٹ لینا، پھر جتنے بھی مسئلے مسائل تھے، ٹھیک ہے، بلڈ ارینج کرنا اور ڈاکٹر سے بات چیت کرنا، سائن وغیرہ جو بھی، پھر اس کو پک ڈراپ کرنا، سارے ہر جگہ پہ آمنہ اور عمیر شامل تھے، لیکن ویڈیو میں ان کو نہیں دکھایا گیا۔ تو بعد میں آمنہ نے اور عمیر نے اس بات کا گلہ بھی کیا کہ بھائی مومنہ نے، بھابی نے ہمیں نہیں دکھایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں تھے، ہم ساتھ تھے، ہم ہر جگہ پہ عائشہ کے ساتھ تھے، اور بعد میں عائشہ نے ان کو بھی کانٹینٹ دیا، ان کی رپورٹس اور چیک اپ، اور بعد میں 2-3 ویڈیو آمنہ نے بھی بنائی عائشہ کی بیماری پر، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا آج آمنہ نے جی بدلہ لے لیا ہے۔ مومنہ جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج اس نے ثابت کر دیا وہ بھابی ہے، وہ بہو ہے، اس کا کوئی اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، ہنس رہی تھی، رو نہیں رہی تھی، یہ وہ، تو بھائی ظاہری بات ہے وہ اس گھر کی بہو ہے، اس کے پیرنٹس شامل نہیں ہیں، اس کے بہن بھائی شامل نہیں ہیں، تو اس کو دکھ نہیں ہوگا، اس کو افسوس ہوا ہوگا نا کہ بھائی چلو سمینہ تو غیروں میں سے آئی ہے، اگر ان کو نہیں بھی بلاتے، ان کی ناراضگی ہے ان کے ساتھ تو چلتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بلال اور سمینہ تو الگ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اگر ان کی فیملی سے ان کی نہیں بن رہی اور ان کی ناراضگی ہے تو چلتا ہے، لیکن سگے ماموں نہیں آئے، تو ذرا غور کرے پھر کہ یہ آمنہ نے کیا کیا، یہ اچھا کیا آمنہ نے؟ تو جی میرے خیال میں تو آمنہ نے یہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، مجھے تو بہت بری بات لگی، ماموں ہو، خالہ ہو، پھپھو، ان کے بغیر تو بھائی اس طرح کے ایونٹس ادھورے ہوتے ہیں۔ بہرحال جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔